ତମେ ତମେ ତାକୁ କହିବନି ନାତି କହିବ ତମେ ନାତି କହିବ କିଛି ଟଙ୍କା 3000 ସେଇଠି ଲେଖି ଦେଇଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇ ଦଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଡ଼େ ନା ଅଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲେ କେମିତି ହବ ହଁ କ୍ୟାସିୟର ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାସିୟର ବସିଲେ ମା ଦେବେ ସେମିତି ଦେଇଦେ ନୋଟ ବଢ଼ି ଯାଇଛି କଥା ବେଶୀ ହବ बहुत शॉर्ट रह जाउछ आपण एटा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच ओडिया जोटा परोक्ष बुद्धि मजा कहू नाती कि लंबा करी बोले जाय अधा रात भीतर कथा होता है मो पकड़ा बेसी हां तापरे तुम पळे आसो बास बाटरे बस जानि पेलो मोर दिन से जानि पेलो हां आपण बाटरे आसे चॉकलेट खाइ